बंगाली पान माँ विवाह काले पुओ जन्म हाँ हेलो 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 हरे बापा ठंडा तो पड़ुछि खरा दिन होइतिले मजा हेता नहीं कि ठंडा पड़ुछि हेले ठंडा पड़िले मध्य कोन हला बापर समय तो भरा जगलानी तो होई 3 घंटा टाइम जे पड़िलानी हरे केमन तो प्रकार एबे गाइबा बहन कनिष्ठ भाई ना जुगे चली पूर्ण कहीं ना से मध्य भाई जने पुणी किस्सा कही बुझे तांको आम्भे जानी हौ दैवा करंतु ए परा गाहानी नाट आम्भे जाइथिलु गालिरी ग्राम रे निकट बाप गालिरी ग्राम जेबे नाट होइला मां बाध्य गई सेठी मंदिर भला इमती सीता होती जे नाट न हे बाबू मु कहली किमती नाट करी मात थरुथी मोर ये गोड़ हाथ सेदिन माँ पदे डाकिली मुई रक्षा कर घरे गरीबी माँ तो दया मईरे कले विचार शीत कमी गला सेदिन दे मात शीत होता लोक निया बसती आम आज 8 जन नाटक कर नाटक 4टा बंद छिड़ी 4 घंटा बंद छिड़ी 10टारू भाई नमस्कार अरे काली की मोर अच्छी नाटर दीदी पलाई भाई ना काली की नाट अच्छी मुंत दीदी पलाई एठू गले सिना संग्रह करी जिमिति कनिष्ठ भाई डाकी धन सिमिति आका फुनु आम्भे देबू करे समस्त दिवे धन मेला होई बहन गोटे जागा को एबे चली दीबू बहन तेणु करी भाईला सुनरे प्रसन्न लेखा पान तो पान ये बंगाली पान माँ विवाह काले हेब पुआ जन्म एईटा रामायण ग्रंथ टई पूर्ण सुना दे दुखी धन मन देरी श्रम आज रामायण लेखा ये तो किष्किंध्या कांड सुनलो सुंदरी तू कहूची तुंब कि लगे जो सब सॉरी केबे भाई बाबू अच्छा तुम भल मंदर उदार ऋषि मंदर उदार ऋषि मंदर उदार ऋषि मंदर उदार ऋषि गाई दूधिले प्रभाते बसी बसुज्ञा जाना क्षीर प्रथम न देले जाना बसुज्ञा जाना आगो से दिन न देले खीर थिले माता
ତକ୍ଷ ସର୍ପକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ବସୁମତୀ ସେ ବସୁମତୀ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡା ବିଷକୁ ଢାଳନ୍ତି ସେ ବସୁମତୀ बेंगवती देखुथिला रे बेंगवती देखुथिला चारा ऊपर चराही नथिला रही नथिला क्षीर भांडा कुडेई पड़िला रही हेले आज्ञा जेतबेले मंदर उदर बसिथिले से गोमाता को दहन करबा समय प्रथम चिरटा को पृथ्वी मां को देउथिले हेले से दिन की भोल रे आज्ञा पृथ्वी की आउ से क्षीरटा देले नै न दे भंडारे देले मां बसुमती क्रोधरे जर्जर होई दक्षक सर्प को आदेश कले ऋषिकर क्षीर भांडारे विष ढालिबा पई दक्षक सर्प गला ऋषिकर क्षीर भांडारे विष ढाली देले तेनु देखुथिला किए काठ बेंग देखुथिला काठ ऊपर रही काठ बेंग देखुथिला जे क्षीर हांडी रे विष पड़ी गला ऋषि जदि खाई देबे क्षीर से माने मरि जिवे मृत्यु होई जीव तांकर एमन तो चिंता करी से भाबिला मु जदि देखुची न कहिबी से दोषटा मते लागि जीव निश्चित तेनु मु देखिची मु जदि क्षीर तातिला क्षीर भितरे पड़ी जीवी ताहाले मते देखिला पर ऋषि खाइबेनी आहा एमन तो बोलिना बेंग मनरे भाबिला क्षीर भांड कुहे बेंग देना पड़िला आजा प्राण पुणी छाड़ी अच्छे बेंगुली देनली ऋषि माने खाइले जे मरी थांते पुणी से दिन जे ऋषि दुई जन चली गला मंदर उदर ऋषि ताहांकु देखिले देखि करी आश्चर्य जे बेजे गले होई किंपा ये खाद्य दृष्ट पड़ी अच्छे ऋषि माने चिंता कले मनरे आमे खाइबा पदार्थ रे आसी बेंग गोटे पड़ी हेले क्रोध रे दर्दर होई बोले महर्षि क्रोध रे दर्दर होइले महर्षि बेंग को चाहि अभिशाप दियंती होइरे योहि तोरे देवे बेंग पुटी थीबो सत्य जन्म तोरे बेंग जन्म हेबो हित पाई देबे मोड़ी थीबो सेही नव झियो नव जुबा झियो रूप जीव यही होई आइरे ऋषि कर साप नाग सर्प विष
ବୟସ ଝିଅ ଯେବେ ଗଲା ହଇଣ କନ୍ୟା ରୂପେ ଝିଅକୁ ହେ କରିଲେ ପାଳନ ବେଙ୍ଗାରୁ ବେଙ୍ଗାବତୀ ଝିଅ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଝିଅ ପୁଣି ନବା ଯୁବତୀ ହେଲେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଯୁବତୀ ରହିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ଯେ ବାଳି ରାଜନ ବେଙ୍ଗବତୀର ରୂପକୁ ଏ ଦେଖିଲେ ନୟନ ଦେଖିଦେଲେ ତାହାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବଳତ୍କାରେ ରତି କରିଲେ ସେହି ବାଳି ରୂପ କଥାପତି କରି ବସି ଥିଲା ଚଣ୍ଡ ମୋହି ଝିଅର ତାପାସକୁ ଗଲା ପଳାଇ ଭାବିଲା ଦୁଃଖ ମନେ ବସିଛୁ ଝିଅ କାହିଁ ପାଇଁ ଝିଅ କହିଲା ଶୁଣାୟ ପିଅର ଅନ୍ୟାୟ କରିଲେ ବାଡ଼ି ଦଣ୍ଡାଧର ମୋ ସହିତେ ଆସି କରିଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ବାଡ଼ିର ନିକଟେ ଆଉ ଦିନେ ଯେବେ ବାଡ଼ି ଚଳିଗଲା ମନ୍ଦର ଉଦର ତାହାକୁ କହିଲା କେଡ଼େ କର୍ମ କଲ ହେ ବାଳି ତିରୁପତି ଅନ୍ୟାୟରେ ଝିଅକୁ ହରଣ କଲଟି ବାଳି କହିଲା ଶୁଣ ଆହେ ଋଷିବର ମତେ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାତା ସତ୍ୟ ତାରାର ଗର୍ଭରୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ ଠିକ କହିଲେ ବେଙ୍ଗବତୀ କି ହରଣ କର ତୁମେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ମୁଁ ଆସିଛି ବେଙ୍ଗବତୀ କି ପୁଣି ହରଣ କରିଛି ଠିକ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଆହେ ଋଷିବର ବେଙ୍ଗବତୀ ମାରି ଯାହେ ମୋହର କହି କରି ପୁଣି ବାଳି ବୀର ଯାଇ ଅଛି ମାତ୍ର ବାଳି ରୂପ ଧରିଗଲା କି ସର୍ବା ସନ୍ତତି ବେଙ୍ଗବତୀ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଲା ମତେ ପିଠା କରି ଦିଅ ହେ ପ୍ରିୟର ବୋଇଲା ମନ୍ଦର ଉଦର ହୋଇଗଲେ ଖୁସି ବେଦୀରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବସାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ପୁଣି ନାରଦ ଦାଡ଼ିଆ ବାଟ ଘାଟ ଦେଖି କରି ଖୋଳନ୍ତି ଗାଡ଼ିଆ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ନାରଦ ଗଲେ ବାଳି ରାଜା ଆଗରେ ଯାଇ କହିଦେଲେ ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେଇ ଠାକୁରେ ବାଳି ରାଜନ ତାକୁ ବଳତ୍କାରେ ଦେଉ ଅଛି ରାବଣ କଥା ବାଳି ବୀର ତେବେ ଶୁଣିଦେଲା ମନ୍ଦର ଉଦର ଆଶକୁ ସେ ଗଲା ବାଳି ରୂପ ପୁଣି ହୋଇଅଛି ବୀର ରାବଣ ଏବେ ବାଳି ଯେବେ ସେଠାରେ କଲା ଗମନ ମନ୍ଦର ଋଷି ପୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା କୋଟା ବାଳି କାହାକୁ ଦେବି ବୋଇଲା ହରେ ଛୋଟ ବିଭାଇ ଗଲୁ ଏବେ ଆଉ ଠାକିନ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ରେ ବାଳି କହିଲା ମୁଁ ବାଳି ହେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ ପାଇଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ରାବଣ କପଟି ରାବଣ ବାଳି ରୂପ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦବ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ବୀର ପୁଣି ଝିକାଝିକି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଫାଳ ମନ୍ଦୋଦରୀ ହୋଇଲା ସେ କାଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦୁଇ ଫାଳ ଦେବେ ଗଲା ହୋଇ ଅଙ୍ଗଦ ପୁଅ ତା ଗର୍ଭେ ଥିଲା ରହି ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗଦ ପୁଅ ପୁଣି ସେଠାରେ ହେଲା ଜନ୍ମ ଆଉ ଥରେ ବସିଲେ ସେହି ଋଷି ଜାଣ ମନ୍ଦର ଉଦର ଋଷି ମନେ ଭାବିଲେ ହେଉଥିଲା ବାଳି ରୂପେ ରାବଣ ଥରେ ରାବଣର ସିନା କହିବ ଅଧିକାର ଚୋରା ବିରୋଧୀ କରିଥିଲା ବାଳି ବୀର ଅଙ୍ଗଦ ତା ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛି ଅଙ୍ଗଦ ପୁଅଟା ନେଉ ବାଳି ନିରୁପତି ବେଦୀରେ ବସି ବିଭା ହେଲା ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ସେ ଦେବ ବହିଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ କି ରାବଣ ନେଲେ ହୋଇରେ ବେଙ୍ଗବତୀ ଠାରୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ହୋଇଗଲେ ବିବାହ ସମୟରେ ରାବଣ ଅଙ୍ଗଦ ବେଙ୍ଗବତୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ପାନ
ମା ବାପା ବିବାହ କାଳେ ପୁଅ ଜନ୍ମ। ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ